He was putting schoolgirls in his clandestine taxi, but while the police claimed they had fled from their homes to escape poverty, the psychopath of Alto Hospicio was taking one life after another, becoming the most notorious serial killer in Chile's history. Nosotros presumimos que están vivas. The north of the country was enraged. 14 women had disappeared in the vulnerable sector of Alto Hospicio, but in the government's mind, there was no possibility that they were dead. It was 3 years of horror for a forgotten people. The police didn't know what to do and pointed the finger at the parents. Ellos decían que yo la había matado. El policía que me lleva el caso a mí, él mismo me dijo. However, when there was no more hope of finding the victims, a survivor appeared. Costado la miré así por el vidrio y la vi ensangrentada, la cabeza hecha tira. Bárbara Núñez, 16, became the key to solving the crime. After abducting the young girl, Pérez Silva told her about his previous crimes, to then do the unthinkable to her, and later throw her wounded into a mine shaft. However, Bárbara survived the attack and gave the police the necessary information to find Julio Pérez Silva, the psychopath. Ella describió el auto, describió esta cosa tan característica que colgaba del espejo retrovisor, que eran dos monitos de las bananas en pijama, y eso nos puso en alerta de inmediato. Julio Pérez Silva's fake taxi, the one that so many times helped him commit his most horrendous crimes, would finally be the key clue to his whereabouts. Y seguramente al carabinero le habían dicho de que era un auto blanco y que el auto blanco tenía esta y esta figurita colgando o pegadas en el vidrio. Y cuando vio esas figuritas, se paró detrás del auto y dijo, no, este es el asesino. The capture of the self-described psychopath of Alto Hospicio set a precedent in Chile's criminal history. Never before had a criminal of this kind been seen, nor such an inefficient investigation by the authorities. Yo la vi en el estado que estaba, me dio mucha pena esa niña, pero para mí fue un ángel que le sacó el dolor y sacó la búsqueda y le hizo la pega a las instituciones. From one moment to the next, he had become the most hated man in the country. Once he confessed to the crime, he gave details of where the bodies were. Pérez Silva would throw his victims, regardless of whether they were dead or alive, into the Huantajaya mine shaft. El llamado psicópata describió rápidamente a la ministra y a los policías su modo de operar, incluso la forma de tomar y lanzar las piedras para asesinar a las niñas. The psychopath of Alto Hospicio lived a double life, and that's why he never aroused any suspicion. Era el papá ejemplar de estas dos niñitas que eran las hijas de Nancy Boero. Convivía con ella, tenía una relación de pareja con ella, se llevaban bien. Sentenced to life imprisonment, today Julio Pérez is 58 years old and is living out his days in prison. He still claims his innocence for some of the deaths. No maté cuando era más joven, ¿por qué tenía que matar con una niña cuando tenía más edad? Ellos tienen que seguir luchando, como yo voy a seguir luchando acá. Por mi inocencia. As for the Chilean government's discrimination, they only reflected on their guilt years later. ¿Fue un error toda esa apreciación que hizo el gobierno en su momento? Bueno, yo creo que sí, obviamente es un error de apreciación muy grave, ¿verdad?